Okay, so well everyone, means that's time for us to start our meeting today. So let's start our meeting today by saying good afternoon and good evening everyone. Good afternoon. Good Okay, afternoon. good afternoon. Good afternoon. Okay, Good so afternoon. good afternoon. Is it still afternoon or it has been evening in your place? Yeah, Masih it's still sore atau afternoon. sudah Still menjelang? afternoon. Still It's still afternoon. afternoon. Sore. Okay. Evening. Okay. Yeah. Good evening. Oh, so it means that in some of the city, it has been evening. Jadi ada beberapa kota yang sudah malam ya. So that I would like to say good evening before. Well, everyone, how do you do today? How do you do, guys? Very good today. Very good today. Well, Alright. Very And good. then, very good. very good. Is there something special today? This Nothing. class is special. Nothing special. Usual. Okay. So today is Monday. What do you think about Monday? It is a monster day or it is money day for you? Money day. It's money day, working day. Monster day. Okay, This money working day and also monster day, some of you. Okay, because we start working on Monday. Okay. Well, everyone, thank you so much for attending the class today. Welcome to Speaking Partner class, especially for webinar class. So, are you feeling surprised because of the member more than 50? Apakah teman-teman kaget kalau membernya lebih dari Yeah, 50? it was surprisingly. It's a lot of people here. Yeah, Surprisingly. Very surprising. So because many you were people. yeah, because you are taking webinar class. Karena teman-teman ngambilnya kelas webinar. So that the Yeah. member will be more than 11. More than 100, I mean. Jadi kadang-kadang bisa nyampe lebih dari 100. Karena jam 5 yang ngambil jam 5 itu banyak, jadi dibagi untuk beberapa kelas. So that in this class we got more than 70. Just wait. Pasti nanti juga nambah lagi. Wow. Oke. Ya, just see. Pasti nambah lagi kok teman-teman. So means that don't feel surprised about that because we are taking webinar class. Karena memang teman-teman ngambilnya kelas webinar. So if you want to have a more private class, you can take regular class. Teman-teman bisa ngambil kelas reguler, itu nggak lebih dari 20 untuk kelas regulernya. Kalau mau lebih private lagi, you can take private class. Teman-teman bisa ngambil kelas private. Nah, it's depend on you. Teman-teman kalau suka ketemu banyak orang, so I suggest you in this webinar classes. Okay, just wait. Okay, well everyone, welcome to Speaking Partner class, especially at 5 o'clock p.m. Wait, let me ask you, why do you take at 5 o'clock p.m.? Kenapa teman-teman ngambil jam 5? After work, we can just a free time, I think. It is your free time at Yeah. 5 o'clock? Yes. Okay, why don't you take at 7? Kenapa nggak ngambil jam 7 or at 6 or at 8? Oh, 7 o'clock is a very, very busy time. It is too night for you, kemalaman ya? Yeah. It is your bedtime. Yeah, because I have 2 children and she both of them are very, very active at that time. Oh my God. Okay, so that you take this class at 5 o'clock p.m. Yeah. Okay. Yeah, this is my second time to handle webinar class at 5 o'clock p.m. especially for adult class. Biasanya kelasnya yang kecil, anak kecil. Jadi baru 2 kali ini ngejar yang webinar dewasa di jam 5. Tapi sebelumnya ya, I handle it at 7 or at 8. Biasanya yang paling sering tuh handle jam 7, kalau nggak gitu jam 8. Okay. So, well, everyone, let me tell you about the facilities of this class before we start our new material today. Jadi ada beberapa hal that I would like to explain to you about this class. For the first one is about the schedule of the class. Nama kelasnya tadi sudah ya, kelas webinar dewasa. And then
for the next that I'm going to explain to you, it's about the classes. So the class will be start on every Monday till Friday. Jadi kelasnya dimulai setiap hari Senin sampai Jumat at 5 o'clock p.m. West of Indonesia alias waktu Indonesia Barat. Berarti kalau teman-teman tinggalnya di Indonesia Tengah, it means that at 6 o'clock. Kalau teman-teman ada di Indonesia Timur, berarti teman-teman ada di 7 o'clock. Ada yang jam 7 di tempatnya teman-teman? Udah ada? Yes, it is 7 o'clock. 7. Where do you live, bro? I live in Japan. Oh, you live in Japan. Oke. Yes. Berarti bukan waktu Indonesia bagian timur ya? Okay. And then for the next is about and then for the next facilities that you have. Okay. And then wait, for the link of class, teman-teman linknya akan menggunakan link yang sama selama 20 meeting ke depan. Jadi kita kelasnya ada 20 pertemuan, dimulai dari tanggal 2 Desember sampai nanti tanggal 27 Desember. So means that before we celebrating New Year's. Nah, jadi sebelum teman-teman merayakan tahun baru, teman-teman sudah free. Do you have any plan? What will you do on celebrating New Year's? Sudah ada No. rencana? No? No, I don't have. Oh, Not yet until now. not yet. Still Okay. have fun. Jangan khawatir, biasanya kalau tahun baru itu hujan. So just stay at home. Okay. And then for the next, the module material that we are going to discuss and learn every day are in the Zoom, are in a drive that has already shared. Jadi modul materinya ada di bawah link kelas. Nanti teman-teman silakan download. Sudah di-download Not yet. modul materinya? Yeah. Not yet? Not Okay. I have downloaded. Belum ya. Buat teman-teman yang belum download, silakan habis kelas dicek ya. Modul materinya ada di bawah link kelas Zoom. Terus bawahnya modul materi itu kan ada tutorial download recording. Nah, ini nih. Penting banget for you all guys. Now, I'm recording the class. Sekarang kan kelasnya lagi saya rekam. Ya kan? For 20 meeting, selama 20 meeting nanti. Jadi setiap harinya, setiap malam setelah kelas saya jam 9, saya akan share recording kelasnya. Linknya, masih linknya. Bukan videonya ya, tapi masih bentuk link. Di mana teman-teman harus mendownload dulu untuk dapatkan recording kelasnya. Oke, di-download dulu. And then, dan linknya itu hanya bertahan 2 kali 24 jam atau paling lama 3 hari. Oke. Setelah itu nanti linknya expired, nggak bisa di-download lagi. So, I have already remind you in the first of this class. Semoga nanti nggak ada masalah tentang recording kelasnya. Tujuannya apa? Biar teman-teman kalau mau ngulang pelajaran, atau ketinggalan pelajaran, teman-teman bisa dibuka lagi recordingnya. Oh, hari ini bahas apa ya? Kok aku ketinggalan? So that you can open it. That's the facilities of recording classes. Okay. And then for the next ada tutorial join breakout room. Nah, breakout room itu adalah ruang diskusi di mana pesertanya nanti hanya 4 sampai 3 orang saja per grupnya. That is the function of breakout room, of course, to practice your speaking part atau bagian kelas berbicara ya. Jadi nanti, every day in my classes, before we have a breakout room class, you will have material. Paling nanti 30 menit materinya, 30 menit teman-teman praktek ngobrol dengan temannya di breakout room. Nah, every day, the breakout room will be changed. Tiap hari orangnya itu akan orang yang berbeda. Jadi akan ganti-ganti dan bertemu teman-teman selama teman-teman yang ada di kelas ini. And also, but for these 3 days, tapi untuk 3 hari ini, kita belum ada yang namanya breakout room. Karena masih pertama kali ketemu, masih menyesuaikan diri. So that we need to adaptation with some of the classes here. With some of the members, of course, with the material also. Jadi kita masih adaptasi. Nanti breakout room-nya kapan dan praktek ngomongnya? Nanti di hari Kamis, kalau nggak gitu hari keempat. Oke, paling cepat hari ketiga, hari Rabu, biasanya sudah saya ada latihan ngobrol dengan temannya. Jadi kalau teman-teman pertama kali, loh, mana praktek ngomongnya, namanya speaking partner, of course, wait a minute, tunggu sebentar ya teman-teman, karena kita juga butuh untuk menyesuaikan diri. Nanti di hari ketiga, kalau nggak di hari keempat, teman-teman ada praktek ngobrolnya
dan sampai pertemuan terakhir. That's about this class. Do you have any question? Ada pertanyaan untuk kelas ini? No, No. for this moment. Not for this moment. Oh iya, Yeah. untuk link sertifikatnya, atau nanti kan teman-teman belajar ada sertifikatnya. Sertifikatnya akan dibagi di minggu terakhir. Minggu terakhir, berarti sekitar tanggal berapa itu? Tanggal 23 sampai 27. Untuk link sertifikatnya. Setelah teman-teman Oke. selesai belajar. That's some of the facilities that you get in this webinar class. Okay, is it clear enough for you? Jelas sampai sini teman-teman? Yes, very Yes. clear. Okay, very clear. Nice to hear that. So, well, everyone, because today is our first meeting, of course, it's time for us to start our first material today. I'm sorry that I have to mute you. Jadi saya harus mute teman-teman. Kalau nanti mikrofonnya dibuka semuanya, suaranya nanti rancu. Oke, tidak fokus pada satu suara. Oke, I'm going to open it kalau teman-teman raise your hand. Jadi kalau teman-teman mau jawab, silakan beri reaksi raise your hand atau angkat tangan. Nah, di Zoom kan ada tuh. Nanti ya, dicari reaction. Oke, terus pilih angkat tangan. So, well everyone, welcome to Speaking Partner class, and of course the first material that we are going to discuss today is about introduction. Pasti kalau kita belajar, materi yang pertama yang dibawakan adalah selalu perkenalan diri. Let me ask you, why should we learn about introduction? Kenapa sih kita harus belajar tentang memperkenalkan diri? Anyone wants to give the opinion? Ada yang mau mengajukan pendapatnya? You can raise your hand. Why we should learn about introduction? Kenapa sih kita harus belajar memperkenalkan diri? Raise your hand if you want to answer that. Okay. We have Sis Krisdayanti. Okay. Oke, biasanya kalau untuk awal-awal memang perkenalan dulu, Miss. Biasanya kan kita ketemu orang yang tidak dikenal, biasanya kalau sehari-hari kita harus memperkenalkan dulu. Semisal contohnya kita bertemu dengan klien, pertama-tama yang kita ajukan itu kan perkenalan diri antara nama kita atau klien, seperti itu. Okay. So how important, seberapa penting memperkenalkan diri, Sis? Very important karena kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang gitu. Nah, bahasa Inggrisnya apa itu? Tak kenal maka tak sayang. Apa ya? Ayo, anyone knows? Grogi. Not Okay. know, not know, and aduh, gak tahu bisa. Grogi aku. Oke, nggak usah grogi. Okay, thank you Sis Krisdayanti for sharing about your opinion. Yeah, that is one of the reason why we should be learned about introduction. Kenapa sih kita harus belajar memperkenalkan diri? Karena hal yang pertama kali yang kita lakukan kalau kita baru bertemu orang itu adalah memperkenalkan diri. We know that is our first impressions. Jadi kesan pertama kita itu ada pada di cara memperkenalkan diri kita. So that we need to learn about introduction. Okay, tadi Sis Krisdayanti bilang tak kenal maka tak sayang. So the English is, bahasa Inggrisnya adalah no love before meeting. No love before meeting. Tak kenal maka tak sayang. No love before meeting. Oke, tapi kalau sudah sayang jangan ditinggal ya teman-teman. Sakit soalnya. Okay, so well everyone, thank you so much. And then of course, because the first thing that we should do when we meet a new people, we have to introduce ourselves. So before we start to introduce ourselves, there are some of the stepping before we do it. Jadi ada beberapa tahapan sebelum kita memperkenalkan diri. Nah, for the first step, that is a greeting. Jadi hal yang pertama yang kita lakukan adalah dengan menyapanya. Okay, so the common and informal greeting that we used to see or we used to hear, the first we have hello or we can say hi. Jadi hello sama hi itu adalah kata sapaan yang paling umum yang teman-teman bisa pakai kapanpun itu. Okay, when someone say hello means that you have to say hi, but if someone say hi means that you have to say hello.
Kalau dia bilang hi, teman-teman jawabnya hello. Kalau dia bilang hello, teman-teman jawabnya hi. This is the common one, yang paling umum. So which one do you use? Manakah yang sering teman-teman pakai? Hello or hi? Boleh di-unmute. Hi. Hi. Dua-dua. Oke. Hello. Jadi it's Hello. depend on the mood ya. Tergantung moodnya ya. Kadang bilang hi, kadang bilang Hi, hello. how are you today? Hi, how are you Boy, today? Okay. So it's depend on the situation. Kalau lagi mood pakai hello ya kita pakai hello. Kalau nggak lagi mood ya kita pakai hi. The shortest one. Okay. Hello and hi. And then for the next, we can also greet them based on the time in a day. Kita juga bisa menyapa seseorang itu berdasarkan waktu dalam satu hari. Ada pagi, ada siang, ada malam. So, when can we start to say good morning? Kapan kita bisa memulai dengan kata good morning? Dimulai dari jam berapa ke jam berapa? Raise your hand, please. Ada yang tahu? Good morning. Dimulai dari jam berapa sampai jam berapa? Karena kita tahu good morning itu selamat pagi. Nah, paginya ini dari jam berapa sampai jam berapa nih, teman-teman? Oke. Bro Tamora? Kok Tamora sih? Tamarona. Nah, how can I call you? Panggilannya siapa, bro? Sultan, Kak. Sultan. How can Iya. it be? Kok bisa? Namanya Sultan. Nah, ini Tamarona Nusaraya siapa? Akun kantor kakak saya. Oh, Jadi saya oke. pakai alamat email akun kakak saya. Oke, jadi Bro Sultan ya. Oke. Mm-mm. So, Bro Sultan, kapan kita bisa menggunakan kata good morning? Mulai startnya dari jam 7 pagi sampai jam 10 pagi. Oke, 7 sampai 10. And then, kalau good afternoon jam berapa sampai jam berapa dong? Good afternoon. Itu mungkin jam 11. Jam 11 sudah masuknya siang sih kayaknya. Oke, 11 sampai jam berapa menurut Bro? Jam 2. Sampai jam 2. Oke. Kalau good evening jam berapa dong? Jam 3 sampai jam 6 sore. Jam 6 sore. Kalau jam 7 malam kita pakai apa? Jam malam. Night, berarti. Good night. Oke. Iya. Thank you Bro Sultan for sharing about your opinion. Terima kasih sudah You're menjawab. welcome. You're welcome, Miss. Oke. What about Bro Rian? Can you give me an explanation when can we use good morning, good afternoon, and good evening in your version? In my version, good morning we use since sunrise until 12 p.m. and good night since matahari terbenam sunset Sunset. until 12 malam and good morning 12 malam sampai pagi. Seperti itu, Miss. Wait. Can you repeat once more? Kalau good morning jam berapa sampai jam berapa? Good morning jam 6 pagi sampai jam 12 siang. 6 pagi sampai 12 siang. Mana ini 6-nya? Oke. 6 pagi, terus good afternoon? Afternoon jam 12 sampai jam 6 sore. 6 sore. Oke, kalau good evening? Good evening jam 6 sore sampai pagi. 6 sore sampai pagi. Iya, Paginya jam berapa? jam 6. Jam 6. Oke. Thank you Bro Rian for sharing your opinion. Terima kasih Bro Rian. Ada lagi Bro Sandi. Sandi Pratama. Are you there Bro Sandi? Tes. Yeah. I can hear Apakah- your voice. Coba Ya, Bro Sandi. What's your opinion? Menurut saya kalau good morning itu digunakan saat matahari terbit sampai menjelang siang, mungkin jam 12 atau sebelum jam 12.
Oke, matahari terbitnya jam berapa dulu nih? Matahari terbit sekarang itu sekitar jam 5, Miss. Iya, berarti sekarang jam 5 ya, sampai jam 12. Oke. Then, kalau good afternoon? Kemudian kalau good afternoon itu digunakan eh, di atas jam 12 sampai Mm-mm. jam 6 petang. Berarti jam 1 sampai jam 6. Ya, jam 6. Oke, kalau good evening? Good evening dari jam 6 malam itu, 6 Mm-mm. sore itu sampai 6 jam sore 12 malam. sampai jam 12 malam. Oke, thank you Bro Sandi for sharing your answer. Okay, so well everyone, thank you so much for answering some of the opinions about when can we have to use atau when we have to say good morning, good afternoon, and also good evening. Jadi kalau kita menyapa sesuai waktu pada hari tersebut, ada kan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Nah, untuk patokan jamnya, kalau kita orang Indonesia, we are as a learner of their languages. Jadi, good morning, teman-teman bisa gunakan mulai dari midnight, jam 00 sampai jam 11.59. Teman-teman sudah boleh menggunakan kata good morning. This one. Oke, jam 12 malam sampai jam 11.59 di pagi hari. And then, when we have to start to use good afternoon, sedangkan good afternoon, teman-teman bisa memulainya di jam 12 siang. Oke, sampai nanti teman-teman pulang kerja atau pergantian antara senja ke maghrib. So we can say jam 6. Oke, you can say good afternoon. Nah, good evening. Kelewatan nih. 17.59. Nah, good evening, teman-teman sudah bisa menggunakannya di jam 6 malam sampai di jam 23.59 atau jam 11.59 di malam hari. Ini. Terus kapan kita pakai good night-nya? Ternyata good night itu tidak digunakan untuk menyapa. Tapi good night digunakan untuk mengucapkan kalimat selamat tinggal atau kata-kata untuk pamit, undur diri. Or we can use that, good night, itu digunakan untuk ucapan selamat tinggal atau ucapan sebelum tidur. Nah, itulah kenapa teman-teman lebih sering menggunakan kata good night daripada good evening untuk pamit ke pasangannya. Ya kan? Kita pakainya good night, babe. Nggak pakai good evening. Jadi kalau kita masih ketemu orang di jam 8, so we can say good evening. Tapi kalau jam 8 teman-teman udah pamit, mau tidur, so you can say good night. That's. Ada juga jam 12 teng sampai jam 2 ada yang bilang itu adalah good noon. Selamat siang. Siangnya, bukan siang menjelang sore. Jadi it's okay. Ada yang bilang good day untuk jam 12 sampai jam 2. Good day boleh atau good noon juga boleh. Oke, tapi yang paling sering digunakan adalah good morning, good afternoon, and good evening. So, kalau tadi menurut jamnya. For the next, kapan kita harus menambahkan kata good? Kapan kita tidak perlu menambahkan kata good? Kapan? Ada yang tahu? Kan ada yang bilang good morning. Ada juga bilang morning. Nah, bedanya apa? Kita pasti pernah mendengar dua kata tersebut. So, what is the difference? When we have to say good morning, when we have to say morning. Nanti kalau penjelasannya terlalu cepat, ini ya, teman-teman chat, sis kecepatan gitu. Oke, sis Melly. What about sis Melly? I think for good morning is more formally, and for morning is for more friendly. Okay, thank you. Right answer. Terima kasih sis Melly sudah mewakili jawabannya. Jadi, when we have to say pakai good morning atau selamat pagi, teman-teman biasanya akan menggunakan kata good morning untuk situasi yang formal. Jadi misalkan teman-teman baru ketemu orang pertama kali, lagi rapat, ketemu atasannya, ketemu orang yang teman-teman respect, teman-teman hormati. Tapi kalau teman-teman just say morning, hanya mengucapkan kata morning so that you can use it in informal situation. Bisa digunakan di waktu-waktu informal atau tidak resmi.
ketemu teman, ketemu sahabat, ketemu ya yang sudah dekat dengan teman-teman. So you just can say morning. Hi, morning. Boleh. Apalagi kalau teman-teman udah agak akrab. Morning, Jeng. Selamat pagi, Jeng. Kayak gitu kan. Okay, so for the next one, after we try to greet them based on the time, now it's time for us to asking their condition. Setelah kita sapa, hai. Nah, selanjutnya adalah yang kita bisa lakukan adalah menanyakan kabar seseorang. Nah, for the first, I have how do you do? The second, I have how's life going on? The third, I have what's up. Nah, 3 kata ini teman-teman bisa gunakan untuk menanyakan kabar seseorang. Bedanya apa? Kalau kita pakai how do you do, itu digunakan baru pertama kali ketemu. Seperti hari ini, kita kan baru pertama kali ketemu. So that, in the first of this class, I ask you, how do you do? Tadi kan saya nanya nih, how do you do? Nah, karena kita baru pertama kali ketemu. So, the answer is also how do you do. Jadi, jawabannya juga sama-sama how do you do. How do you do? How do you do? That's. And then, kalau how's life going on, itu teman-teman bisa gunakan untuk menanyakan kabar, okay? Untuk menanyakan kabar seseorang secara formal, menggantikan kata how are you. Pasti teman-teman lebih sering menggunakan kata how are you daripada how's life going on. Karena dari dulu mulai kita awal belajar bahasa Inggris di SD sampai SMA, kalau nanyain kabar pasti how are you. Kalau udah how are you, jawabannya I'm fine. Iya kan? Oke, tapi sebenarnya teman-teman bisa menggunakan kata lain. Tidak harus menggunakan how are you. You also can say, how's life going on? Boleh. How is it today? Boleh. How are you? Boleh. And then, for the last, we have WhatsApp. Jadi, WhatsApp itu teman-teman bisa gunakan untuk menanyakan kabar di very informal situations. Okay, such as you meet your best friend. Kalau ketemu teman akrabnya, teman-teman boleh menggunakan WhatsApp. Hey, what's up, bro? Nanyain gimana kabarnya. Tapi biasanya WhatsApp itu pasangannya dengan kata not much. Not much. Kalau WhatsApp. Nah, tapi kalau how's life going on, wait, how do you do tadi kan sama ya, jawabannya juga how do you do. Tapi kalau untuk how's life going on, itu banyak sekali. It's depend on the situation, tergantung situasi teman-teman. Lagi dalam keadaan baik-baik saja, atau lagi kurang enak badan, atau lagi sibuk-sibuknya. So means that you may not always say I'm fine. Teman-teman tidak harus selalu menggunakan kata I'm fine. But you can replace it by another word, such as I'm great, boleh. I'm very well, boleh. Never seen better days, boleh. I feel awesome, or I'm over the moon. Ini adalah ekspresi yang digunakan kalau teman-teman berada dalam keadaan baik-baik saja. When you feel alright. Okay. But when you don't feel alright, tapi kalau teman-teman lagi nggak enak badan, lagi sibuk-sibuknya, intinya hari ini lagi ruwet, so you can say I'm not okay. Okay. Or I feel under the weather. Kalau feel under the weather itu artinya adalah sakit. Okay. It is a challenging day. It is a challenging day. Teman-teman bisa gunakan kalau misalkan hari ini itu sangat padat banget. Lagi sibuk-sibuknya teman-teman. It is challenging day. Okay. It's all about how to ask someone condition and also the respond. Nanti kalau teman-teman mau diulang lagi, silakan ini aja ya, watch recordingnya. Karena waktu kita juga cuma sejam. Kalau diulang-ulang terus, nggak selesai nanti. Okay. Nanti silakan buka recording kelasnya ulang. Okay. And then, for the next one, after we try to greet them, setelah kita menyapanya, terus nanyain kondisinya, of course, it's time for us to introduce ourselves. Mulailah kita dengan memperkenalkan diri. The first thing that we should introduce ourselves, of course, the name. Coba teman-teman, hal apa aja yang biasanya teman-teman kenalkan waktunya memperkenalkan diri? Apa aja? Poin apa aja? Selain nama. You can unmute. Selain nama. Tanggal lahir, Miss. Tanggal lahir. Atau asal. Asal.
tempat tinggal. Yeah. And then Address, occupation, address, Hobi, okay, hobi. occupation, hobi, berkeluarga belum? udah berkeluarga Iya. belum? Status Oke. belum? Status apa ini, bro? relationship. Relationship. Oke, ya takutnya nanti udah berharap ya. Tahu-tahu udah punya. Jadi tanyain dulu nih di awal. Malah bikin Oke. kuburan. Okay, thank you so much for answering. So, of course, for the first thing that we have to do when we try to introduce ourselves, the first thing that is the name. Jadi hal yang pertama yang bisa kita lakukan ketika kita memperkenalkan diri adalah, of course, mention about our name. Oke, menyebutkan siapa nama kita. Oke, tapi kalau teman-teman mau mengawalinya, teman-teman bisa menanyakan, what's your name? Ini adalah common question for asking about name. Ini adalah pertanyaan yang paling umum digunakan untuk menanyakan siapa namamu, what's your name. Nah, for answer that, untuk menjawabnya, teman-teman bisa menggunakan salah satu dari dua frase di sini. So, you just say, or my name is. Just choose one of them. Pilih salah satu dari dua frase ini. So, you can say, I'm Siti Nur Afifa, my name is Siti Nur Afifa. Choose. Lebih suka pakai yang mana, teman-teman? Oke, so jadi biasakan untuk menyampaikan nama lengkapnya terlebih dahulu. Jadi kalau kenalan, paling bagus kita menyebutkan nama lengkap kita dulu. And then, for the next one, we can tell about our nickname. Setelah nama lengkap, kita bisa sambung atau bisa lanjutkan dengan nama pendek kita. So, before they mentioned about their name, we have to ask, kamu mau dipanggil siapa? Lebih baik teman-teman tanyain dulu. Nama saya Siti Nur Afifa. Oh, panggilannya siapa ya? Karena kan kita nggak tahu. Seseorang lebih suka dipanggil siapa. So, such as my name. My name is Siti Nur Afifa, tapi saya paling nggak suka dipanggil Siti. Nggak tahu. Padahal Siti is part of my name. Tapi saya nggak suka kalau dipanggil Siti. Nah, kan kita nggak tahu tuh seseorang sukanya dipanggilnya apa. So, for asking about nickname, so we can ask them by how can I call you? Bagaimana saya bisa memanggilmu? Or what you like to be called? Kamu suka dipanggil siapa? Okay. For the first, we can say you can call me. Kamu bisa memanggilku. Please address me. Nah, di sini ada kata address nih. So, what is the meaning of address? Apa arti dari address? Setahu teman-teman. Alamat. Alamat. Ada lagi selain alamat? Masa nanti jadinya gini, tolong Tujuan. alamat saya. Nah, kan ditanya siapa nama pendekmu? Tuntutan. Gimana dong? Tolong alamat saya. Enggak. Sama keluarga. Panggilan, Miss. Tempat tinggal, Miss. Tempat tinggal. Oke. Panggilan, Miss. Panggilan. Oke, karena kan kita ngebahas tentang nickname ya, nama pendek kita. Jadi arti dari address di sini itu bukan alamat. We know that kalau kita translate satu kata dari bahasa Inggris itu bisa diartikan artinya bisa lebih dari satu. Jadi kalau address yang kita pakai sekarang itu artinya adalah menyapa. Address, menyapa sebagai kata kerja. Kalau teman-teman artikan alamat, nanti kedudukannya sebagai kata benda. Karena di sini kita butuh kata kerja, please address me, jadi tolong sapa aku, atau tolong panggil aku. Nah, please address me, mention your nickname, sebutkan nama pendek teman-teman. Or also you can say, my friends or my family address me, siapa panggilannya. You can call me Vivi. Please address me Vivi. My friends or my family address me Vivi. Boleh. So you may choose one of them. Teman-teman bisa pilih salah satu darinya. Okay, great. And then for the next one, after we mentioned about our nickname, the next thing that we can do is origin. So means that we mention where we are from. Dari mana kita asalnya. Karena origin itu artinya adalah asli. Siapa tahu teman-teman di sini ada yang migrate to another city. Ada yang migrasi atau merantau ke kota yang lainnya. Mungkin ada yang dari Jawa, tapi tinggalnya di Kalimantan. Banyak sekali. Termasuk saudara-saudara saya ya. Okay. So, untuk menanyakannya, we can say, where are you from? Or where did you come from?
Oke, sebenarnya dua pertanyaan ini sama artinya dari mana asalmu. Cuma yang beda adalah tatanan kalimatnya. Kalau yang where are you from, dia langsung menggunakan kata from. Nggak ada kata kerja utamanya. Jadi dia pakai kata kerja bantu. Where are you from? Maka jawabannya adalah I'm from. Tapi kalau where you come from, ada kata come, datangnya, kamu datang dari mana, atau asalnya kamu dari mana, oke, maka dia pakai do. Nah, beda dari sini. So, where you come from, you can say, I come from blah, blah, blah. Nah, teman-teman, dari mana sih? At least you have to mention about the city, sebutkan nama kotanya, dan juga provinsinya, minimal, secara general, secara umum. So I can say I'm from Lamongan, East Java. Saya dari Lamongan, Jawa Timur. Ada yang dari Lamongan? Or have you ever heard about the word of Lamongan? Atau pernah dengar kata Lamongan? Soto, Miss, soto. Soto ya. Selain soto apa, bro? Sate juga. Hah? Selain soto apa? Lamongan, Persela Sambal. Persela Lamongan. Ini lalapan, pecel lele, gitu kan? Nah, pecel lele Lamongan. Oke. Karena mayoritas orang Lamongan tuh merantau, terus jualannya, kalau nggak jualan soto, jualan pecel lele, kalau nggak gitu tahu campur. Ada nggak pecel lele? Kalau nggak gitu soto ayam Lamongan di kota teman-teman? Ada? banyak Nggak sih. ada? Banyak, Miss, soto. Banyak ya? There's a lot, yes. Banyak banget. Dan bannernya itu khas. Dia nggak pakai banner yang print, tapi dia pakai banner lukis dari kain. Sari Laut, Lamongan. Sari Laut Lamongan. Jadi kebanyakan orang Lamongan itu pakai banner lukis. Ada gambar ayam, ada gambar lele. Memang khasnya. Okay, and then for the next one, after we talk about our origin, the next thing that we can do is about where we stay right now. Jadi sebutkan di mana kita tinggal sekarang. So for mentioning about your address, you don't need to mention in a complete way. Teman-teman nggak perlu menyebutkan alamat lengkap karena mungkin itu adalah privacy bagi teman-teman. So just mention it in general. Sebutkan saja secara umum teman-teman tinggalnya di mana. Nah, for the question for asking where we stay or where we live, we have where to live in or where to stay at. Jadi kalau kita pakai live in, biasanya akan diikuti oleh nama kotanya secara umum. I live in Surabaya, East Java. Kalau I stay at, biasanya digunakan untuk tempat tinggal sementara. Oke, jadi stay itu artinya tinggal, tapi tinggalnya sementara. Sedangkan live itu sudah menetap atau sudah berapa lama teman-teman tinggal di kota tersebut. Nah, biasanya stay at akan diikuti oleh tempat-tempat yang spesifik. Contohnya, I stay at Melati Regency. Saya tinggalnya di perumahan Melati. Gitu. Tapi kalau teman-teman pakai I live in, means that you just mention in general. Saya tinggal di Surabaya. I live in Surabaya. Oh, gitu. Oke, kalau kecuali teman-teman memang pekerjaannya ini ya, butuh alamat lengkap, ngirim barang dan lain sebagainya, it's okay. Kalau nggak gitu nyasar nanti barang kita. Okay. So there are some of the things that we may avoid for asking to someone. For the first, asking about their age, nanyain perihal umur, perihal agama, keuangan, or even ketertarikan seksual. Karena bisa jadi ini adalah privacy bagi sebagian orang. Kecuali orangnya sendiri yang mau buka ya. Oke. Nah, orang okay. So, for the next, masa kita baru ketemu dan nanyain, berapa gajimu sebulan? Nah, kan gak asik nanti kalau udah nanyain pekerjaan atau nanyain tentang gajinya. Kalau pekerjaan sih asik nanti. Okay. And then for the next thing that we can use, that is talk about our interest. Interest itu adalah kata lain dari hobi atau kegiatan yang sering atau suka banget kita lakukan di waktu luang. Nah, teman-teman kalau punya waktu luang biasanya ngapain? It is called by interest. The question, what you like, what you love, what you enjoy to do. Jadi antara like, love, enjoy, teman-teman pilih salah satu. Nggak usah dipakai semua. Jadi boleh pakai what do you like to do? Kamu suka ngapain? What do you love to do? Kamu juga suka ngapain?
What do you enjoy to do? Kamu juga sukanya ngapain? Jadi silakan pilih salah satu dari like, love, or enjoy. Or you can use what you do in your leisure time. Lebih spesifiknya lagi, apa yang kamu lakukan di waktu luangmu. Kalau lenggang, teman-teman sukanya ngapain? So you can say, I love blah blah blah. Nah, kata love bisa juga diganti dengan like, bisa juga diganti dengan enjoy. Jadi pilih salah satu dari ini, nanti akan diikuti oleh nama hobi. Nah, biasanya nama hobi itu adalah kata kerja yang tambahin ing. Contohnya belajar kan study. Karena kita ketemu suka, udah ada like, love, enjoy, maka study-nya tambahin ing. Pakainya verb ing. Saya suka menyanyi, I love singing. Saya suka menggambar, I love drawing. Saya suka scroll TikTok, I love scrolling TikTok. Okay, and then you can also, I spend my leisure time by, nah teman-teman juga bisa menggunakan kata I spend. Spend itu artinya menghabiskan, tapi menghabiskannya dengan hal yang positif. Kalau teman-teman menghabiskan dengan negatif, nanti jatuhnya menggunakan kata waste, yang artinya membuang-buang. Nah, beda ya, spend sama waste sama-sama menggunakan, tapi sudah beda arti. I spend my leisure time by, nah setelah by juga diikuti oleh kata kerja bentuknya ing atau ing verb. Watch jadinya watching. Scroll jadinya scrolling. Jadi, I spend my leisure time by scrolling social media. Saya menghabiskan waktu luang saya dengan scroll sosmed. Siapa yang suka scroll sosmed? Of course, all of us. Semuanya kita suka scroll sosmed ya. Karena bangun tidur yang dicari HP, sebelum tidur juga HP. And then for the next, we can tell about the occupation. Nah, occupation itu kata lain dari job. Okay, pekerjaan. So for the first question, you can say, what are you? Siapa kamu? What you do for living? Jadi, apa yang kamu lakukan juga. Jadi kesehariannya kamu ngapain? Living kan itu hidup ya. Jadi what you do for living? Apa yang kamu lakukan untuk menghidupi keseharianmu? Nah, so teman-teman bisa langsung mendeskripsikan apa pekerjaan teman-teman. By saying ame or ramen. Oke, jadi sama en itu artinya adalah seorang. Di mana digunakan untuk nama profesi yang berawalan huruf konsonan. Contohnya adalah student, dia dibacanya S kan? Maka kita pakainya I am a student. Teacher, dia bacanya T. Maka kita pakai I am a teacher. Beda dengan artist, dia adalah huruf vokal. Maka kita pakai huruf N. I'm an artist. Saya adalah seorang seniman. I'm an actor. Saya adalah pemain film. That's. Artinya sama-sama seorang. Cuma nanti teman-teman bedanya kalau kita pakai akan bertemu dengan kata kerja yang suaranya adalah huruf konsonan, sedangkan digunakan untuk kata kerja yang diawali huruf vokal. Artist. Or teman-teman juga bisa menyebutkan saya kerjanya di mana. Sebutkan company's name atau nama pabrik, nama kantor, perusahaan. Misalkan, I work at Speaking Partner. Saya kerja di Speaking Partner as English tutor sebagai tutor bahasa Inggris. Nah, tapi kalau teman-teman masih belajar, so you can say I'm a student in junior high school or I'm a student in senior high school. Kalau senior dia SMA, kalau junior dia masih SMP. That's about occupation. And then the last, after we talk about the occupation, we can mention about our dream. It's okay, even now we are in a position that we dream in the past, but we still have another dream to reach. Kan kita masih punya mimpi yang lain ya, meskipun kita sudah berada di posisi yang dulunya kita inginkan. Pasti ada pengen apa ya setelah ini. Nah, it's okay. So for the first question, we can say what is your big dream or what you want to be in the future. Kalau what you want to be in the future ini cocok buat teman-teman yang masih belum punya kerjaan ya, masih belajar. What you want to be in the future. Kamu pengen jadi apa besok? I want to be blah blah blah. Tapi kalau teman-teman sudah bekerja terus masih punya
rencana yang lain. So you can say, what is your big dream? My big dream is, sebutkan kepinginnya teman-teman apa? Traveling all around the world. Oke. Ataukah, go to, atau wait, atau menikah di tahun depan. Nah, itu kan termasuk big dream. Okay. After we mention about our big dream, now it's time for us to close our statement by saying nice to meet you, boleh, nice to know you, or glad to know you, see you around, see when I see you. Artinya sampai jumpa besok. Nah, so it's time for us to practice. Waktunya kita praktek. Let me ask you. Hi partners, my name is. Diisi dengan apa? Bagian pertama. Hi partners, my name is. Nama. Nama apa ini? Full name. Nama Oke, kita. full name Full name. alias nama lengkap kita. Wait, my family address me, berarti nama apa? Panggilan. Panggilan. Oke. Panggilan. Nama panggilan alias nickname. And then I'm from. Berarti nyebutin apa? City. Asal. Diri. Oke, asal. Jadi kotanya mana ya? Oke. Country. And then kalau now I live in, sekarang tinggalnya di mana? Tempat Tempat tinggal. tinggal yang sekarang tempatin. Tempat Oke. tinggal yang dalam waktu yang lama. Ya, jadi teman-teman sebutkan nama kotanya dan provinsinya. Karena kan guru siapa tadi tinggalnya di Jepang ya. Nah, sekarang tinggalnya di asalnya Indonesia, tapi sekarang tinggalnya di Jepang. And then ada kok beberapa member saya juga di jam 7, jam 8 kerjanya ada di Hong Kong, ada di Jepang, ada di Taiwan, juga banyak di kelas malam. Wow. Dan ya, ada yang sudah di Jepang 5 tahun, ada yang baru 2 tahun, di Taiwan, Hong Kong. Nah, it's great to meet them. I spend my leisure time by, berarti disebutkan apa di sini? Kesibukannya. Kesibukannya atau hobi. Nah, biasanya hobi menggunakan verb in. And I'm also ORN, it means that you have to mention about your job in, di mana? Di company's name. Nama perusahaannya teman-teman. Okay. My big dream is, ya udah, silakan ceritakan apa cita-cita teman-teman, baru ditutup dengan glad to know you all my partners. For the example, contoh dari saya ya. Okay. Hi partners, my name is Siti Nur Afifa. My family address me Vivi. I'm from Lamongan East Java and now I live in Lamongan East Java, especially at Maduran District. I spend my leisure time by scrolling social media and sometimes watching Western movie because I don't like watching Korean movie. So I prefer to watch Western movie. And I'm also an English tutor in speaking partner by Kampung Inggris. My big dream is having my own institution. Of course, wanna be independent woman and also rich woman. Glad to know you all my partners. Thank you guys. Nah, contohnya seperti itu. So, you can raise your hand. Silakan angkat tangan if you want to practice. 8 menit lagi. Yuk, manfaatkan waktunya. Ada yang mau praktek? Raise your hand. Angkat tangannya. You don't need to be shy, teman-teman. Nggak usah malu ya. Karena kan kita masih juga belajar. Oke, nggak usah takut salah. Justru dari salah, kita akan belajar bagaimana yang benar. Oke, jadi kunci dari bahasa Inggris bisa lancar adalah banyakin praktek, banyakin ngomong, dan juga pede. Harus pede. Teman-teman punya banyak vocab, tahu aturan gramatikalnya, tahu cara pengucapan yang benar, tapi kalau teman-teman nggak pede, ya useless, sama aja. Itu adalah kuncinya. You have to be confident. Harus pede. In every situation. Bro Rian, your turn. Yeah. Hi partners, my name is Rian Kurniawan Putra. My family address me Rian. I'm from West Sumatra and now I live in Sumatera Utara. What I see? North Sumatera. North Sumatra. Kotanya mana? Medan. Medan, North Sumatera. Yes. I spend my leisure time by watching. And I'm also a engineering in PLN. Berarti pakai an engineer. An engineer in PLN
My big dream is I want my big dream is apa ya? Around keliling dunia. Around the world, travel all around the world. Around the world, travel All around the world. travel around the world. Glad to know you are my partners. Okay, good Thank you. job. Thank you, Bro Ryan. Okay. And then for the next, Bro Imam, what about you? Hi, partners. My name is Imam. My family address me Imam. I'm from Rembang, Central Java. And now I live in Japan. I spend my leisure time by watching anime and sleeping all the day. And I'm also a student in speaking partners. My big dream is moving to United States and European countries for work. Let's know you all my partners. Okay. How long have you been living in Japan, Bro Imam? Bro Imam sudah berapa lama di Jepang ya? Oh, it's been 1 year. A year. Okay. So how is your feeling? Do you enjoy it for living there? Yes, it's very good. So means Especially for that- money. It's very good. Of course. So means that will you move your citizen? So I will move to maybe. I don't know. Oke, jadi belum pasti ya mau pindah apa enggaknya. So, Ya, oke. Thank you, Bro Imam, for sharing. thank you. Okay. And then what about Bro? Wait. Okay. Sis Dia Ratna. What about you, Sis Dia? Thank you, Miss, for the opportunity. Hi, Okay. partners. My name is Dia Ratna, and my family address me Ratna. I'm from Sidoarjo, and now I live in Kota Mobagu. It's part of North Sulawesi. Okay. Yep. I spend my leisure time by watching movies, and I'm also a civil servant in tax office. My big dream is having a restaurant by myself, and so that's all. Glad to know you all, my partners. Okay. So means that you moved to South Sulawesi because of North or South tadi sis? North. North because Yep. of your job. Yep, that's right. Okay. How long have you been living there? Since 20 and 22. 20 and 22. Okay. It means just 2 years, baru 2 tahun. 3 years, right? 3. 22, 23, 24. It's from 10th January and yeah, until now. Okay, almost 3 years. Yep, almost 3 years. Okay, thank you sis for sharing. Thank you. Okay, and then sis Yemima Marbun. Hello, sis Yemima. Hello, good evening. Thank you for the opportunity. Hi, partners. My name is Yemima Marbun. My family address me as Mima or Maima. I am from Karo, North Sumatra, and now I live in Bali, Denpasar, Bali. I spend my leisure time by scrolling Instagram, and I'm also a front office staff in some companies, some hotels in Bali. My big dream is to having my own restaurant or meeting area, something like that. And then that's all. Glad to know you all, my partners. Thank you. Okay. So means that you meet with foreigner every day, don't you? Yes, every day. Okay. Thank you sis, for sharing, sis Yemima. Thank you. Okay. And then we have Bro Sandi. What about you, Bro Sandi? Okay, Miss. Hi, my partners. My name is Sandi Pratama. My family address me Tama. I am from Jember, East Java, and now I live in Jember, East Java too. I spend my leisure time by watching a movie because I really love a movie, and I am also a teacher
in elementary school. My Wow. big dream is same as Bro Rian. I traveling around the world. Glad to know Okay. you, all my partners. How long have you been teaching in elementary school, Bro Sandi? Almost 7 years. Almost 7 years. Wow. Do you like your job? Yes, I really like. Okay. I really like my job. Oke, jangan khawatir, gajinya naik kok. Yeah. Oke, thank you, Bro Sandi. Okay. And then for the next one, Sis Rida. What about you, Sis Rida? Yuk, Sis Rida. Halo, Sis Rida? Halo, apa terdengar? Oh, yeah. Okay, thank you for the opportunities. Hi partners, my name is Horida. My family address me Rida. I'm from Malang, East Java, and now I live in Makassar, South Sulawesi. I spend my leisure time by watching K-drama. I'm also a leader team in a BBW, Bed and Body Works. My big dream is a housewife only. Out of working. Let's know you all, partners. Thank you. Okay, you're welcome. Okay. So how long have you been living there, Sis Rida? Sudah berapa lama tinggal di sana? Maaf, bagaimana? Sudah berapa lama tinggal di situ? In the place where you live now? For 2020. 2020. Okay. Dari 2020. 2020. Berarti almost 4 years. Okay. Thank you, Sis Rida. Yeah. Thank you. And then Sis Sylvia. And the last nanti Sis Melga ya. Sis Sylvia, what about you? Okay. Ayo, Sis Sylvia. Yeah. Okay. Hi partner, my name is Sylvian Fitariski. My family address me Pia. I'm from Malang, East Java, and now I live in Malang, East Java, especially Dampit. I spend my leisure time by drawing children book, and I'm also a teacher in kindergarten school. My big dream is wife, maybe. Glad to know you. Okay. Your big dream is to be a wife. Pengen jadi istri yang solihah ya? Yes, maybe. Okay, thank you, Sis Sylvia. Nice that you are teaching in the kindergarten. Okay, the last one, Sis Melga. Because our time is over ya, teman-teman. Besok kita lanjut lagi. Yuk, Sis Melga. Thank you, Miss. Hi, partner. My name is Melga Citra. My family address me Melga. I'm from Palembang, South Sumatra. And now I live in Palembang, South Sumatra. I spend my leisure time by watching anime. And I'm also a student, yes, student in Institute Palkomtek Palembang. Okay. My big dream is become entrepreneurship. Glad to know you all, my parents and my partners. My partners. Good. Thank you, Sis Melga. Okay. Okay. So, well, everyone, unfortunately that our time is up means that it's time for us to continue tomorrow. Kita lanjut besok juga ya, teman-teman, karena waktunya sudah habis. So, that's all that I can deliver to you. Thanks for coming to Sungai Extension. Let's close our meeting today by saying see you tomorrow and have a nice day. Bye-bye, guys. Thank you, Miss. Thank you. You're welcome.